Dear brothers and sisters, in our study of the feasts of the Lord, we have completed 4 of the feasts, and today we are at the 5th one, which is the feast of the blowing of trumpets. Priya sahodara sahodariyani, api Levi Kathawa 23 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මංගල්‍ය ගැන ඉගෙන ගනිමින් සිටින අතරේ මේ මංගල්‍ය 4ක් අපි අවසන් කොට අපි 5 වෙනි එකට අවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ තමයි හොරණය පිබීමේ මංගල්‍යය. அன்பான சகோதரி சகோதரியே, நாங்கள் லேவியராகமம் 23ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து கர்த்தருடைய பண்டிகைகளை குறித்து கற்று வருகிற நேரத்திலே ஏற்கனவே 4 பண்டிகைகளை குறித்து நாங்கள் கற்று இன்று 5வது பண்டிகையின் இடத்தில் வந்திருக்கின்றோம். அதுதான் எக்கால மோதும் பண்டிகை. So let us read Leviticus chapter 23 verse 23 and 24. Levi Kathawa 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 24 පද අපි බලා ගමු. நாங்கள் லேவியராகமம் 23வது அதிகாரத்திலே 23ஆம் 24ஆம் வசனங்களை பார்த்துக் கொள்வோம். And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, In the 7th month, in the first day of the month, shall you have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets and holy convocation. Shall we pray? Our gracious, loving Heavenly Father, we thank Thee for the Word of God, which is living and powerful, sharper than any two-edged sword. The Word of God, which is able to establish us on the holy faith that Thou hast given to us, once and for all delivered unto the saints, the word of Thy grace, and the word that will reveal the spiritual truths and also the great purposes of God, the word that will reveal the Lord Jesus Christ to us. So we pray that Thou will, Lord, accomplish these purposes of Thine, giving us the word. Today, as we discuss, study the scriptures, meditate on the scriptures, we come under the power of the speaking of the blessed Holy Spirit. We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. The first feast was the feast of the Passover. பலவேனி மங்கால்ய தமாய் பாஸ்கு மங்கால்ய. முதலாவது பண்டிகை தான் பஸ்கா பண்டிகை. Which speaks to us of the sacrifice of Christ. එයින් අපිට කතා කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව පිළිබඳව. அது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தியாக பலியை நமக்கு சொல்லுகிறது. The second feast is found in verse 6, the feast of the unleavened bread. දෙවෙනි පූජාව 6 වෙනි පදයේ තිබෙනවා. එනම් මුහුන් නුමුසු රොටි කන මංගල්‍යය. இரண்டாவது பண்டிகை 6வது வசனத்தில் இருக்கிறது. அது புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகை. මංගල්‍යය මුහුන් නුමුසු පූජාව නෙමෙයි, මුහුන් නුමුසු රොටි කන මංගල්‍යය. This feast of the unleavened bread speaks to us of the communion we have with Christ, or new life in Christ. ඒ දෙවෙනි මංගල්‍යය මුහුන් නුමුසු රොටි කන මංගල්‍යයට මතක් කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග අපේ තිබෙන සහභාගීත්වය. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නව ජීවනය. இந்த இரண்டாவது பண்டிகையாகிய புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகை எங்களுக்கு ஞாபகமூட்டுகிறது கிறிஸ்துவுடனே நாம் கொண்டிருக்கிற ஐக்கியத்தையும் அதே போல புதிய வாழ்வையும். Then in verse 10 we have the third feast, which is the feast of the first fruits. තුන්වෙනුව 10 වෙනි පදයේ තියෙනවා ප්‍රථම ඵල මංගල්‍යය. மூன்றாவது 10வது வசனத்தில் இருக்கிறது. அது முதற் பலன்களின் பண்டிகை.
That is a foreshadow of the resurrection of Christ. Here, Kristus වහන්සේගේ මලවුන්ගෙන් නැවත නැගිටීම පිළිබඳව పూర్ව ඡායාවක්. அது கிறிஸ்துவானவருடைய மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுதலுக்குரிய முன் சாயலாக இருக்கிறது. Then number 4 is in verse 15 and 15 to 17, which is the feast of the Pentecost or the feast of weeks. හතරවෙනි එක තමයි 15 වෙනි පදයේ ඉඳලා 17 වෙනි පදයේ වෙනකම් பெந்தகொஸ்த மங்கல்யය නොහොත් සති மங்கல்யය. நான்காவது பண்டிகை தான் 15 17 வரையிலான வசனங்களில் இருக்கிறது. அது பெந்தெகோஸ்தே பண்டிகை அல்லவென்றால் வாரங்களின் பண்டிகை. Which is a foreshadow of the church of the Lord Jesus Christ, the formation of the church. එය සභාව පිළිබඳ පූර්ව ඡායාවක්, සභාව ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳවත්. அது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சபையை பற்றி ஒரு முன்னலாக இருக்கிறது, சபை ஸ்தாபிக்கப்படுதலை குறித்து. Today we are at the 5th festival or feast, which is the feast of trumpets. අද අපි ඉන්නේ 5 වෙනි මංගල්‍යයේ. එය තමයි හොරණය මංගල්‍යය කියලා කියන්නේ. இன்று நாங்கள் 5வது பண்டிகை நேரத்தில் இருக்கின்றோம். அதுதான் எக்கால பண்டிகை. Now as it has been in all the feasts, this feast also has a twofold meaning. අනිකුත් මංගල්‍ය වලදී තිබුණා වගේම මේ මංගල්‍ය දෙයාකාර තේරුම් තියෙනවා. மற்ற பண்டிகைகளைப் போலவே இந்த பண்டிகையிலும் இருவிதமான அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. First one is what it meant for the people of Israel. Second one is the New Testament believer. What is the relevance? පළවෙනි එක තමයි ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවට මොකක්ද මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. දෙවෙනි එක අධිහිලිවන්ත අපිට අලුත් නිවසුම අධිහිලිවන්තයාට මේ මතක් කරවන දේ කුමක්ද? முதலாவது தான் இஸ்ரவேலருக்கு இதனுடைய அர்த்தம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது. அதே போல இரண்டாவது தான் புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளாகிய நமக்கு இது எப்படியாய் பொருந்துகிறது என்பது. This feast of trumpets or blowing of trumpets, nothing much is said. Simply said, it will be a blowing of trumpets. Don't do any other work. It's a Sabbath. මේ මංගල්‍ය ගැන මොකක්ද විස්තර කියලා නෑ. මේ මංගල්‍ය ගැන කියලා තියෙන්නේ මේක හොරණය පිඹීමේ මංගල්‍ය. එතරයි සබතක් කිසි වැඩක් කරන්න එපා. හොරණය පිඹින දවස. இந்த பண்டிகையை குறித்து அதிக விவரங்கள் எதுவும் இல்லை. அது வெறுமனே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எக்காலங்கள் ஊதப்பட வேண்டும், அதனால் ஒரு ஓய்வு நாள் ஆகிய வேறு அலுவல்கள் எதுவும் செய்யக்கூடாது. When we consider the blowing of trumpets for the people of Israel, first of all, then we come to the New Testament believer. People of Israel, what was the significance? අපි පසුව එමු අලුත් දුසුම දීවන්තයකට බලන්න. ඉස්සරලා ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව මේ මොරණාවක් පිඹල මංගල්‍යයක් කියනකොට එදා මොකද්ද ඔවුන්ට සිහිපත් කරපු දේ? புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளை பற்றி நாம் பிறகு பார்ப்போம். ஆனால் இஸ்ரவேலருக்கு இதில் என்னமாய் இது பொருந்துகிறது என்பதை முதலில் பார்ப்போம். இந்த பண்டிகையை இஸ்ரவேலருக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது? It is given as a memorial to bring to mind, memorial of blowing of trumpets. Yeah. සිහි කරවීමේ හොරණය පිඹීමේ මංගල්‍යයක් විදිහටයි කියලා තියෙන්නේ 24 වෙනි පදේ. සිහිපත් කරනවා මොනවද? இது ஞாபகக்குறியாக கொண்டாடப்படுகிற பண்டிகையாக சொல்லப்படுகிறது. யாதும் ஒன்றை ஞாபகமூட்டும் விதமாக இக்காலம் ஊதப்படுகிறது. There are 3 things that are associated with the trumpet, blowing of the trumpet. කරුණු තුනක් තියෙනවා හොරණය පිඹීමට සම්බන්ධ වූ දේවල් ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ගේ ජීවිතයේ. இஸ்ரவேலுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த எக்காலம் ஊதுதல் தொடர்பாக 3 விடயங்கள் இருக்கின்றன. Number 1, Leviticus 25 and verse 9. පළවෙනි එක අංක 1 ලෙවි කතාව 25යි 9. முதலாவது லேவியராகமம் 25:9. Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall you make the trumpet sound throughout all your land. 7 වෙනි මාසයේ 10 වෙනිදා මේ ජුබිලිය පවත්වන්නා වූ අවස්ථාවේ මුළු දේශයේම
හොරණය පැමිණෙන්න කියලා කිව්වා. 7ஆம் மாதம் 10ஆம் தேதியில் எக்கால சத்தம் தொனிக்கும்படி செய்ய வேண்டும். பாவனையாளர்களில் உங்கள் தேசமெங்கும் எக்கால சத்தம் தொனிக்கும்படி செய்ய வேண்டும். This speaks to us of liberty. මේන් අපිට මතක් කරවන්නේ සී කරවන්නේ නිදහස ගැන. இது விடுதலையை நமக்கு ஞாபகமூட்டுகிறது. Chapter 25 verse 9 and 10, that passage is a description about the jubilee year. ඒ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9-10 පදයට අමතරව කොටසම තියෙන්නේ ජුබිලි වර්ෂය පිළිබඳවයි. இந்த 25ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த பகுதிகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பது யூபிலி வருஷத்தை 50வது வருஷத்தை குறித்து. The jubilee year is the 50th year. After 49 years, Israel as a nation had to follow certain rules, instruction given by God in the 50th year on the Day of Atonement. මේ ඊශ්වර ජනතාවට දෙවන නියම කරනවා අවුරුදු 49ක් දීලා 50 වෙනි අවුරුද්ද එනකොට අර සමගිනීමේ දවසේ විශේෂ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் ஞாபகம் விட்டுக்கிறார். 49 வருடங்களை கடந்து 50வது வருடத்துக்கு வரும் பொழுது அந்த பாவ நிவாரணத்துக்காக ஒரு விடயத்தை செய்யும்படி ஆகும். 50th year in the history of Israel throughout was a special year. 50 වෙනි අවුරුද්ද ඊශ්‍රායල් ඉතිහාසයේ පුරාම හැම 50 වෙනි අවුරුද්දම වැදගත් විශේෂයි. இஸ்ரவேலுடைய வரலாறு முழுவதுமாக ஒவ்வொரு 50வது வருடமும் விசேஷமான வருடம். In that year they will not cultivate or harvest. ඒ අවුරුද්දේ වුන් වගා කරන්නෙත් නැහැ, අස්වැන්න කපන්නෙත් නැහැ. அந்த வருடத்திலே அவர்கள் பயிரிடவும் மாட்டார்கள், அறுவடை செய்யவும் மாட்டார்கள். In that year, so there is freedom for the land and for the animals who work. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ දේශයකට නිදහස, වැඩ කරන සත්තුන්ටත් නිදහස. அந்த வருடத்திலே நிலத்துக்கும் ஓய்வு, வேலை செய்கிற மிருகங்களுக்கும் ஓய்வு. And then, if anyone of Israel had sold a land to another, that land will come back to him. So the selling maximum period is only for 50 years. තව දෙයක් තමයි එදා ඊශ්‍රායල් ජනතාව අතරේ යම් ඉඩම් ගනුදෙනුවක් වෙලා තිබ්බනම් ඒ ඉඩම ආපහු ලැබෙනවා. ඉඩම් විකුණනවා නම් එම කාට හරි. ඒ තමන්ගේම ජනතාව. ඒ කියන්නේ වැඩිම ඉඩමක් විකුණලා තියන්න පුළුවන් අවුරුදු 50ක් විතරයි ආපහු අයිතිකාරයාට එනවා. அதே போல இஸ்ரவேலருக்குள்ளே இந்த காணி கொடுக்கல் வாங்கல்கள் காணியை விற்றிருப்பார்களாக இருந்தால் அது மீண்டுமாய் சொந்தக்காரனிடம் 50ஆம் வருடத்தில் திரும்பி வந்துவிடும். ஆகவே ஒரு காணியை அதிகபட்சம் 50 வருடங்களுக்கு தான் விற்கலாம். And we find in verse 10, every Israelite must come back to his own possession. 10 පදයේ තියෙනවා ඊශ්‍රායල් ජාතිය ඕනෑම කෙනෙක් තමන්ගේ උරුමයට ආයෙන්න ඕනේ එදාට. 10ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது இஸ்ரவேலிலே ஒவ்வொருவனும் தன் காணியாட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று. And then also all the debts will be forgiven. Thereafter no recovery of debt. එදා සියලුම ණය නිදහස් කරනවා මිනිසුන්ගේ ආයෙ ණය තවදුරටත් නැහැ. அதே போல தான் அந்த நாளிலே இந்த முழு கடனும் தீர்த்து போய்விடும். மீண்டும் யாரும் அந்த கடன் வசூலிக்க முடியாது. And the slaves of Israel, that means any Israelite being poor becomes a servant of another Israelite, he is free to go away on the 50th year, on the day of the Jubilee. ඊළඟට ඊශ්‍රායල් ජනතාව අතරේ කවුරු හරි තමන් දුප්පත් නිසා වැඩ කාරණාවකට ගිහිල්ලා හිටියා නම් එයාට නිදහස ලැබෙනවා ඒ 50 වෙනි අවුරුද්ද සමරන දවසේ. அதே போல இஸ்ரவேலர்களுடைய யாராவது ஒருவன் ஏழ்மை காரணமாக அடிமையாக வேலைக்காரனாய் போயிருந்தால் அவனுக்கும் 50வது வருடத்திலே விடுதலை கிடைக்கிறது. So every way it is a year of freedom. ඒක හැම අතින්ම නිදහස ලබා ගැනීමේ අවුරුද්දක්. ஆகவே எல்லா விதத்திலும் அந்த வருடமானது விடுதலை பெறுகிற வருடமாய் இருக்கிறது. But that day they had to blow a trumpet. So when you blow a trumpet, one thing that comes into my mind is the jubilee year. That means freedom. ඔය හොරණාවක් පිවිනකොට සිහිය වෙන දෙයක් තමයි මේ ජුබිලි වර්ෂය නිදහස ලැබෙන අවුරුද්දකට මතක් වෙනවා.
ஆகவே எக்காலம் ஓதும் பொழுது ஞாபகம் வருகிற ஒரு விடயம் தான் இந்த யூபிலி வருடம், இந்த விடுதலை ஞாபகம் வருகிறது. That is why I said to the people of Israel, blowing of trumpet is a memorial of that freedom. ඒකයි මම කිව්වේ අර හොරණයාවක් පිබීම ඊශ්‍රායල් ජනතාවට නිදහස පිළිබඳව සිහි ගැන්වීමක්. ஆகவே தான் நான் சொன்னேன், இந்த எக்காலம் ஊதுதலானது இஸ்ரவேலருக்கு அவருடைய விடுதலையை ஞாபகப்படுத்துகிற ஒன்று. Then let us go to the second meaning for them. අපි දෙවෙනි තේරුමට යමු උන්ට තිබෙන. அவர்களுக்கு இருந்த இரண்டாவது அர்த்தத்துக்கு நாம் போவோம். Numbers 31 verse 6. ගණන් කතාව 31යි 6. எண்ணாகமம் 31:6. And Moses sent them to the war, 1,000 of every tribe. Them and Phinehas, the son of Eleazar, the priest, to the war with the holy instruments and the trumpets to blow in his hand. Moses යුද්ධයට යවනවා. මේ අතේ හොරණයාවල් දීලා පුගින්න මනුෂ්‍යයන්ව යුද්ධයට යවනවා. மோசே அவர்களையும் ஆசாரியனாகிய எலியாசரின் குமாரன் பினேகாசையும் யுத்தத்துக்கு அனுப்புகையில் அவன் கையிலே பரிசுத்த தட்டுமுட்டுகளையும் தொனிக்கும் பூரியைகளையும் அல்லது காலங்களையும் கொடுத்து அனுப்பினான். The blowing of trumpet is a memorial or reminder of victory. හොරණයා පිබීම ජයග්‍රහණය සිහි ගන්වනවා. எக்காலம் ஊதுதல் வெற்றியை ஞாபகப்படுத்துகிறது. We have several occasions. You can think about examples of this. මේ වගේ අපේ ජයග්‍රහණයේ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. මේවා ඔබට මතක් කරගන්න පුළුවන් බයිබලයේ ලියා තිබෙනවා. இது தொடர்பான அநேக உதாரணங்கள் நமக்கு பரிசு வேதாகமத்தில் இருக்கிறது, அவற்றை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். Many great things happened when they blew the trumpet and marched. හොරණයා පිබීම ඉදිරියට ගමන් කරන විට බලවත් දේවල් සිදු වුණා. அவர்கள் எக்காலம் ஊதி அணிவகுத்து நடந்து செல்லும் பொழுது பல பெரிய விடயங்கள் நடந்தன. They went round the walls of Jericho, city of Jericho, blowing the trumpets. They were going in procession. And finally the victory was theirs. ඔවුන් යෙරිකෝවේ පවුර වටේ නගරේ වටේ හොරණයා පිබීම පළපාලියේ ගියා, පෙරහැරේ ගියා. අවසානයේදී ජයග්‍රහණය ඔවුන්ට. அவர்கள் எரிகோ பட்டணத்தை சுற்றி அவர்கள் எக்காலம் ஊதி அணிநடை நடந்து சென்றார்கள். கடைசியிலே வெற்றி அவர்களுடைய ஆகியது. During the time of Jehoshaphat also, when the enemy came, they blew their trumpets and sang praises to God. යෝෂාපත්ගේ කාලයේදී සතුරා ආපු වෙලාවේදී ඔවුන්ගේ හොරණයා පිබීම ස්වාමීන් ප්‍රශංසා කළා. யோசபாத் ராஜாவின் காலத்திலும் கூட எதிரிகள் வரும் நேரத்திலே இவர்கள் எக்காலம் ஊதி தேவனை துதித்தார்கள். So the blowing of the trumpet is a reminder about victory. මේ හොරණයා පිබීම නිසා මේ ජයග්‍රහණය සනිටුහන් කරනවා. ජයග්‍රහණය මතක් කරනවා. ஆகவே இந்த எக்காலம் ஊதுதல் வெற்றியை ஞாபகப்படுத்துகிறது. So first is freedom, second is victory. පළවෙනි එක නිදහස, දෙවෙනි එක ජයග්‍රහණය. முதலாவது விடுதலை, இரண்டாவது வெற்றி. Then let us look at another memorial which actually came to be understood as a memorial only later after the prophets began to speak. ඊළඟට තුන්වෙනි එකක් බලමු අපි එක. තුන්වෙනි සිහිගැන්වීම. ඒක අතරම සිහිගැන්වීමක් බවට පත් වුණේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව අතරේ මේ අනාගත වක්තෘවරුන්ගේ කාල සීමාවලදී ඔවුන් අනාගත වාක්‍ය කිව්වට පස්සේ மூன்றாவதாய் ஒரு அம்சம் இருக்கிறது இந்த இஸ்ரவேலருடைய வாழ்க்கையிலே. அது நிறைவேறியது தீர்க்கதரிசிகளுடைய காலங்களிலே தீர்க்க தரிசனங்கள் உரைக்கப்பட்ட பின்பு. Isaiah 18:3. Isaiah 18:3. ஏசாயா 18:3. All ye inhabitants of the world and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains, and when he bloweth a trumpet
hear ye. පොළවේ සියලු ජනතාවට කියනවා උන්වහන්සේ ලකුණක් කඳු උඩ වීටුවලා හොරණාව පිඹිනකොට ඇහුම්කන් දෙන්න කියලා. பூச்சக்கரத்தில் வாசமாய் இருக்கிறவர்களும் தேசத்து குடிகளுமாகிய நீங்கள் எல்லாரும் மலைகளின் மேல் கொடியேற்றப்படும் போது பாருங்கள், எக்காலம் ஊதப்படும் போது கேளுங்கள். This is about the regathering of Israel. මෙය ඊශ්‍රායල් වරු යලි රැස් කිරීම පිළිබඳව අනාගත වාක්‍යයක්. இது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீள ஒன்று சேர்க்கப்படுதலை குறித்ததான தீர்க்கதரிசனம். So that is why the trumpet, feast of trumpets is considered prophetically considered a sign of the regathering of Israel. ඒක නිසා තමයි මේ මංගල්‍යය, හොර්ණෑ මංගල්‍යය අනාගත වාක්‍යමය ලෙස මතක් කරනවායි කියලා සිතන්නේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ යලි එක්රැස් කරනු ලැබීම. ஆகவே தான் இந்த எக்கால பண்டிகையானது தீர்க்க தரிசனமாக ஞாபகம் ஊட்டுகிறதாக கருதப்படுகிறது. இஸ்ரவேலருடைய ஒன்று கூடுதலை. The people of Israel had not been dispersed even at the time of Isaiah. ඊශ්‍රායල් ජනතාව යෙසායාගේ කාල සීමාව වෙනකොට විසුරුවල දාලා තිබුණේ නැහැ. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஏசாயாவின் காலத்திலும் கூட சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. Later we find during the time of Jeremiah it was happening. ඊට පස්ව යෙරමියාගේ කාලේ ඒක සිදු වෙනවා අපි දැක්කා. அதன் பின்பு எரேமியாவின் காலத்திலே இது நடைபெறுகிறதை நாம் கண்டோம். At the time of Ezekiel it already happened. எசேக்கியேலுடைய காலේ සිදු වෙලා ඉවරයි. எசேக்கியேலின் காலத்தில் அது நடந்து முடிந்தது. But from that time this hope of regathering was very much there. එදා ඉඳලා ඔය ආපසු රැස් කරනු ලැබීම ඊශ්‍රායල් ජනතාව ආපසු රැස් කරනු ලැබීම පිළිබඳව බලාපොරොත්තුව බොහෝම තිබුණා මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව. அன்று முதல் மீண்டுமாய் ஒன்று சேர்க்கப்படுகிற எதிர்பார்ப்பு இஸ்ரவேலருக்குள்ளே இருந்தது. God had spoken through the prophets many prophecies concerning regathering even before they were dispersed. දෙවියන් වහන්සේ මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව විසුරුවන්න ඉස්සර වෙලාම යලි එකතු කරනවා කියලා අනාගත වාක්‍ය කියලා තිබුණා. අනාගත වක්තෘවරුන් තුලින් இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாகவே தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக தேவன் சொல்லியிருந்தார், இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீண்டுமாக ஒன்று சேர்க்கப்படுவார்கள் என்று. That story of regathering we must study separately under the heading Israel, past, present and future. We have a booklet also like that. ඉතින් මෙම මාතෘකාව නම් අපි වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙම අධ්‍යයනය එනම් මාතෘකාවක් දෙන්න පුළුවන් ඊශ්‍රායලයේ අතීතයේ වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ කියලා. එහෙම ඉංග්‍රීසි පොතකුත් තියෙනවා. இந்த இஸ்ரவேலர் ஒன்று சேர்க்கப்படுவதை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயின் அதை வேறொரு தலைப்புக்கு கீழாய் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது இஸ்ரவேலுடைய கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்று. So it is a prophetic blowing of trumpets, one could say, that you blow the trumpet which speaks to them, which spoke to them about the regathering. ඉතින් මේක මේ අනාගත වාක්‍යමේ හොරණ පිඹීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක මතක් කරනවා ආපහු ඊශ්‍රායල් රැස් කරන බව. இதை தீர்க்க தரிசனமாய் இக்காலம் ஊதுதல் என்று சொல்லலாம். அதாவது அவர்கள் இக்காலத்திலே ஒன்று சேர்க்கப்படுவார்கள் என்பதை குறிப்பிடும் விதமாக. Today we have seen the fulfillment of that prophecy. ඒ අනාගත වාක්‍යයේ ඉටුවීම අද අපි දැකලා තියෙනවා. இன்று நாம் அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுதலை கண்டிருக்கிறோம். After 2500 years Israel became an independent nation in 1948. අවුරුදු 2500කට පස්සේ
2500කට පස්සේ ඊශ්‍රායලය ස්වාධීන රාජ්‍යයක් බවට පත් වුණා 1948. 2500 வருடங்களுக்கு பின்பு இஸ்ரவேலானது சுதந்திர தேசமாய் உருவானது 1948. It's a very interesting subject for you to study. මෙය තාමත්ම හිතද ගන්නා සුළු අධ්‍යයනයක් ඔබ කරන්න. இது மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு படிப்பினை நீங்கள் செய்வது. We have a few copies of Israel past, present and future. Please read it. Pick up. I don't know whether, I think one or two are still there. You can read them. ඉතින් අර යුගාන්තයක පෙරනිමිති කියලා සිංහල පොතක් තියෙනවා. කරුණාකර ඒක කියවුවත් ඔබට මේ කරුණු ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තව පිටපත් එකක් දෙකක් තමයි ඉතුරුලා ඇත්තේ. ඔබ කියවල නැත්නම් කරුණාකර ඒක කියවලා බලන්න. இதை குறித்து சிறு கையேடுகள் இருக்கின்றன, அவற்றை முடியுமானால் வாசித்து பார்க்கலாம். But now let us come to the New Testament era believers. අපි දැන් යමු අලුත් යුසුම් කාල සීමාවේ අධීනවන්තයන් පිළිබඳව බලන්න. இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழுகிற விசுவாசிகளை பற்றி நாம் பார்ப்போம். What is the significance of the blowing of the trumpets for us? මේ හොරණා බිමීමේ අපිට තිබෙන වැදගත්කම හෝ අදාළත්වය කුමක්ද? இந்த எக்காலம் ஊதுபடுதலினாலே நமக்கு இருக்கும் பொருத்தப்பாடு என்ன? I can think of at least 3. මට මේකෙත් අඩුම ගන්නේ මේ කරුණු 3ක් විතර මතක් වෙනවා මේ හොරණා බිමීම අද අපිට මොකක්ද කතා කරන්න කියලා. இன்று இந்த எக்காலம் நமக்கு என்ன பேசுகிறது என்பதை குறித்து எனக்கு குறைந்தபட்சம் 3 விடயங்கள் ஞாபகமூட்டப்படுகின்றன. Number 1 is 1 Corinthians chapter 14 verse 8. පළවෙනි කොරින්ති 14:8. முதலாவது 1 கொரிந்தியர் 14:8. For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? හොරණෑව පැහැදිලි ශබ්දයක් නිකුත් කරන්නේ නැතිනම් යුද්ධයට සැරසෙන්නේ කවුද? அந்தப்படி எக்காலமும் விளங்காத சத்தமிட்டால் எவன் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணுவான்? This blowing of the trumpet reminds us or speaks to us about the clear message of the Christian ministry. අපිට මේ ඔය හොරණෑ බිමීමේ මතක් කරන්නේ සිහි ගන්නන්නේ කිතුරු සේවයේ තිබෙන පැහැදිලි පණිවිඩය. இந்த எக்காலம் ஊதுதல் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது இந்த கிறிஸ்தவ ஊழியத்தில் இருக்கிற தெளிவான செய்தி. If the trumpet is not making a clear sound, no one will know the meaning. Why the trumpet is being sounded? No one will get ready to battle. හරියට පැහැදිලි සත්‍යයක් ඔය හොරණෑවෙන් කරන්නේ නැත්තම් කවුරුත් සූදානම් වෙන්නේ යුද්ධයට සැරසෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. இந்த இக்காலத்திலிருந்து தெளிவான சத்தம் வரவில்லை என்று சொன்னால் எவரும் அதை கணக்கெடுக்க மாட்டார்கள், எவரும் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்பட மாட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. Even today in military camps the trumpet is used to convey certain messages. අදත් ඔය හමුදා කඳවුරුවල මේ හොරණාව තමයි පාවිච්චි කරන්නේ යම් පණිවිඩ ගෙනෙන්න. இன்றும் கூட இந்த இராணுவ முகாம்களிலே எக்காலம் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது குறிப்பிட்ட செய்திகளை பரிமாற்றிக் கொள்வதற்கு. Those who have gone young boys done cadeting and gone camping will know that you have to identify each trumpet sound. You have to get used to that. අර cadeting කරලා ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායම් වලට බැඳිලා එහෙම අර කඳවුරු වලට ගියාය දන්නවා මේ තරුණ පින් ළමයි දන්නවා මේ අර ඒ හොරණා සත්‍ය හොඳට මතක තියාගන්න මොකක්ද වෙන්නේ අදහස් වෙන්නේ. முகாமிற்கு சென்றவர்கள் அறிந்திருப்பார்கள் இந்த எக்கால சத்தத்தை எப்படியாக அறிந்து கொள்வது என்று. To wake up there is one trumpet call, then to gather together for the parade one trumpet call, then together come together for food another trumpet call.
ඉතින් උදේ පාන්දර නැගිටින්න එකක් ගන්නවා. ඒක හොරණාව පිමිනවා. ඊට පස්සේ අර පෙළපාලියට එකතු වෙන්න තව එකක් ගන්නවා. කැම වෙලාවට තවත් විදිහකට මේ හොරණාව නාද කරනවා, වෙන විදිහකට නාද කරනවා. காலையில் எழும்புவதற்காக ஒரு விதமாகவும் அணிநடைக்கு ஆயத்தப்படுவதற்காக இன்னொரு விதமாகவும் மதிய உணவுக்காக இன்னொரு விதமாகவும் ஒவ்வொரு விதமாக அது உதப்படுகிறது. But if the trumpet was not clear enough, if they blow the trumpet without clarity, then nobody will know what to do. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හොරණා පිළිලෙක් කරන වැරදිලා හරි සත්‍ය ගැහුවේ නැත්තම් එයා නිකන් හොඳ වෙච්ච සත්‍යයක් ඔක්කොම එක දෙවියන් මේ සත්‍යයක් ආධිනය කරුවොත් එහෙනම් දන්නේ මොනව කරන්නද කියන්නේ. ஆனால் அந்த இக்காலத்தை ஊதுபவர் தெளிவான குறிப்பிட்ட விதமாக இது ஊதவில்லை என்று சொன்னால் கேட்பவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாது. He speaks to us about the clarity of the gospel message that we should maintain. මේ අපිට මතක් කරනවා අප මේ පවත්වා ගත යුතු ඒ පැහැදිලි භාවය මොකද? සුභාරංචි පණිවිඩයේ මනුෂ්‍යයන්ට අපි බෙදෙන සුභාරංචි පණිවිඩයේ පැහැදිලිකම. இது நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது நாம் மனிதர்களுக்கு பயந்து கொடுக்கின்ற இந்த சுவிசேஷ செய்தி எவ்வளவு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்பது. By and large today the Christian church, the traditional Christian church has lost that message. They are talking about a mixed message. You have to believe in the Lord Jesus and you have to be good. You have to do good to go to heaven. You must give alms to go to heaven, and you must believe in the Lord Jesus also. So many things mixed together. අද වර්තමානයේ අපි දකිනවා මේ පාරම්පරික සභාව, කිතුණු සභාව. ඒ අය මේ මිශ්‍ර වුණු පණිවිඩයක් කතා කරනවා. ඔබ යේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ තමයි ගැලවුම්කාරයා කියන අතරින්ම කියනවා. ඔබ යහපත් වැඩ කරන්නත් ඕනේ. ඔබ දාන දෙන්නත් ඕනේ. වන්දනාව යන්නත් ඕනේ. ඔබ ස්වර්ගයට යන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට කලවම් කරගෙන ඉන්න ඔක්කොම. இன்று அதிக அளவில் பாரம்பரிய சபையினர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு கலவையான செய்தியை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அவர்களுடைய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதே நேரத்தில் நீங்கள் நல்லது செய்ய வேண்டும், பாத யாத்திரை செல்ல வேண்டும், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்ய வேண்டும், பரலோகத்துக்கு போவதற்கு என்று சொல்லுகிறார்கள். But the Christian gospel is very clear that we are all sinners by birth and by choice, and the wages of sin is death, and we need to turn to Christ without our works. Turn to Christ who paid the penalty of our sin on the cross, to be forgiven, to receive eternal life, to go to heaven. නමුත් ක්‍රිස්තියානි සුභාරංචි පණිවිඩය බයිබලයේ අනුකූලව බොහොම පැහැදිලි. සියලු දෙනාම පව කොට තිබේ. පාපය කුලිය මරණයයි. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න ඕන. උන්වහන්සේ අපේ පාපය කුලිය කුරුසිය මත ගෙවා අවසන් කෙරුවා. ඒක විශ්වාස කරුවොත් අපේ දහම් ක්‍රියා, හොඳ ක්‍රියා, පින් දහම් නැතුව කෙලින්ම පෞකමාව ලැබෙනවා, සදාකාල ජීවය ලැබෙනවා, ස්වර්ගයට යනවා. ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்படுகிற செய்தி மிக தெளிவானது. எல்லாரும் பாவம் செய்திருக்கிறோம், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக சிலையில் எல்லா பாவத்தையும் தீர்த்து முடித்தார், தண்டனை செலுத்தினார். அதை நாம் விசுவாசித்தால், அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தால் நம்முடைய நற்கிரிகளில் சாராமலேயே நாம் பரலோகத்துக்கு போகிறோம், பாவ மன்னிப்பு பெறுகின்றோம். To the church, the trumpet, blowing of the trumpet reminds us of the clear message. සභාවට ඒ නිසා ඒ හොරණා බිබීමෙන් මතක් කරන්නේ පැහැදිලි පණිවිඩය කියන එක. ஆகவே இந்த எக்கால முதல் நாளே இந்த சபையிலே இந்த தெளிவான செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது. We must maintain that message. අපි මේ පණිවිඩය පවත්වා ගන්න යුතුයි. நாம் அந்த செய்தியை அப்படியாகவே பேண வேண்டும். Then the second thing that we are reminded of through the trumpet is the judgment of God. දෙවෙනි එක තමයි ඔය හොරණාවෙන් අපිට මතක් වෙන දෙයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය. இரண்டாவதாய் நமக்கு இந்த எக்காலத்தின் மூலமாக ஞாபகப்படுவது தான் தேவனுடைய தண்டனை அல்லது நியாயத்தீர்ப்பு. Revelation chapter 8 verse 6 and 7. එලිතරව 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 සහ 7. வெளிப்படுத்தல் 8வது அதிகாரம் 6வது 7வது வசனங்கள். Revelation chapter 8
verse 6 and 7. Kindly follow in your Bible. Karana Bible in Malayalam. Literav. Atai. Hayasa hata. தயவுசெய்து வேதாகமத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். வெளிப்படுத்தல் 8, 6, 7. The 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. The first angel sounded, and there followed a hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of the trees was burnt up, and all green grass was burnt up. Now, this is a description about the tribulation period. මේ පීඩා කාලය පිළිබඳ විස්තරයක්. இது உபத்திரவ காலத்தை பற்றிய ஒரு விவரம். And the second stage of the judgments during tribulation is the blowing of 7 trumpets. අර පීඩා කාලය ඇතුළතදී සිදුවෙන මිනිස්යන්ගේ දෙවනි අදියර තමයි හොරණය පිබීමෙන් සිදුවෙන්නේ. ஆனால் அந்த உபத்திரவ காலத்திலே பூமி மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற தண்டனைகளிலே இரண்டாவது கட்டம் தான் இந்த காலம் ஊதப்படுது. First stage is through the breaking of seals. පළවෙනි අදියර අර මුද්‍රා කැඩීම මගින්. முதலாவது கட்டம் முத்திரைகள் திறக்கப்படுவதினால். Second stage is describing blowing of trumpets. දෙවැනි අදියර විස්තර කරලා තියෙන හොරණයක් මිනිනවා. இரண்டாவது கட்டம் எக்காலம் ஊதப்படுகிறது. When each trumpet is sounded, one judgment will come upon the earth. එක එක හොරණය උපමිනකොට එක එක විනිශ්චයන් පොළොවට කඩා හැලෙනවා. ஒவ்வொரு எக்காலமும் ஊதப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு தண்டனையாக பூமியின் மீது போடப்படுகிறது. When you read them, they look so terrible, they sound so terrible, unbearable judgments. ඔබ ඒවා කියලා බලන්න, ඒ එක එක හොරණය වෙනකොට පිමිනකොට ලෝකෙට එන විපත්ති ඒවා නම් විඳ ගන්න බැරි මහා භයානක විපත්ති. அந்த ஒவ்வொரு விபரமாக நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். ஒவ்வொரு எக்காலம் ஊதப்படும் பொழுதும் வரப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தண்டனையை அது எவ்வளவும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத மிகவும் பயங்கரமான தண்டனை. This present day COVID-19 virus and the effect of it will look like child's play when you face those judgments. වර්තමානයේ මේ COVID-19 විස බීජය නිසා වෛරස් නිසා ඇති වී තිබෙන හානියක් තියෙනවානේ ලෝකෙට. යම් හානියක්. ඒවා නිකම් මේ පොඩි දේවල් බවට පත් වෙනවා. සෙල්ලම් වගේ වෙනවා. අරව දිහා බලනකොට ඒවා මොනතරම් භයානකද කියලා. இப்பொழுது நிகழ்காலத்திலே ஏற்பட்டிருந்த கொரோனா வைரஸ் நிலைமையும் அதே போல் அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்பும் அந்த நாளில் நடைபெறப் போகிற இந்த தண்டனைகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது சிறுபிள்ளைத்தனமான விளையாட்டுத்தனமான ஒன்றாயிருக்கும். Fire will fall upon the earth. ගිනි වැටෙනවා පොළොව පිටට. பூமியின் மீது அக்கினி போடப்படுகிறது. Water becoming blood. වතුර ලේ බවට පත් වෙනවා. தண்ணீர் இரத்தமாக மாறுகிறது. Those are terrible. ඒවා තාම භයානක විනිශ්චය. இவை மிக பயங்கரமான தண்டனைகள். Now these things will happen during the tribulation time. මේවා වෙන්නේ පීඩා කාලය තුල. இவை உபத்திரவ காலத்திலேயே நடைபெறுகின்றன. Now the present situation in the world has given us an opportunity to look at these things, read them and be warned about the future. මේ වර්තමාන කාලයේ මේ සිදුවෙන මේ කරදරය අපිට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා නේද? ලෝකීයම වශයෙන් බලනකොට හැමදෙනාටම මේවා කියවලා බලලා මේවා ගැන යම් අනතුරු අඟවීමක් ලබා ගන්නවා. ஆனால் தற்காலத்தில் நடைபெறுகிற சம்பவங்கள் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றன. இவற்றை வாசித்து இவற்றினாலே எதிர்காலத்தில் வரப்போகிறவற்றை குறித்து எச்சரிப்பு அடைவதற்கு. Only the true believers will escape the tribulation period. සැබෑවදීන්වන්තයන් විතරයි පීඩා කාලයෙන් බේරෙන්න යන්නේ. உண்மையான விசுவாசிகள் மட்டுமே உபத்திரவ காலத்திலிருந்து தப்புவார்கள். That is because of rapture. The Lord Jesus coming to the clouds to take us away. ඒක සභාව ඔසවා ගැනීම නිසා. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු පතර ඇවිල්ලා අපව ගෙන යාම නිසා. அது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதுனாலே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து மேகங்கள் மீது வந்து நம்மை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறதுனாலே. So the first point is the clear message. එනම් පළවෙනි කරුණ තමයි පැහැදිලි පණිවිඩය. ஆகிய முதலாவது விடயம்தான் தெளிவான செய்தி. Second meaning of trumpet is the judgment. දෙවෙනි තේරුම තමයි හොරණාවේ දෙවෙනි තේරුම තමයි විනිශ්චය. இக்காலத்தில் இருக்கின்ற இரண்டாவது அர்த்தம் தான் தண்டனை. And the third meaning is the second coming of the Lord Jesus. තුන්වෙනි තේරුම තමයි ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම. மூன்றாவது அர்த்தம் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகை. Can you remember in both places
where it is expressly written in the New Testament, the rapture and the coming of the Lord in the clouds, the trumpet is mentioned. ඔබට මතකද? අර ස්ථාන දෙකේම මේ යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම බලාපොරොත්තු මත වෙනවයි කියලා පැහැදිලිව ලියලා තියෙන ස්ථාන දෙකේම තිබෙනවා කොරණාව සඳහන් කරලා. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அன்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை அவர் வந்து சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறதை குறித்து பேசுகிற இரண்டு பகுதிகளிலுமே இந்த காலத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. 1 Corinthians 15:52 1 Corinthians 15:52 1 கொரிந்தியர் 15:51 1 Corinthians 15:52 1 Corinthians 15:52 1 கொரிந்தியர் 15:52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Oh, එක මොහොතකින් ඇසිපිය හෙළන ක්ෂණයකින් හොරණයාව පිමුල් ලබන්නේ මක්නිසාද හොරණයාව පිමුල් ලබන්නේ එවිට මලාහු නොදිරෙන ස්වභාවයෙන් නැගිටින්න ඕනේ. අපිද වෙනස් කරනු ලබන්නේ. பாருங்கள் 1 கொரிந்தியர் 15:51 நடுப்பாகத்திலிருந்து 52 வசனம் வரை ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எக்காலம் துணிக்கும் அப்போது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 பலன் தெசலோனிக்க 4:16 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16 பாருங்கள். For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ini ස්වාමීන් වහන්සේ මහත් ශබ්දයකින් අග්‍ර දේවදූතයාගේ හඬද හොරණේ නාදයේද ඇතුළු වසිනසේ அதில் சொல்லப்படுகிறது, ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். So the trumpet for the New Testament time believer reminds us about the second coming of Christ. ඒ නිසා අලුත් යුසන් යුගයේ ඉන්න අධිවන්තයාට මේ හොරණාවෙන් මගින් මතක් වෙනවා වහාම යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම පිළිබඳව. ஆகிய புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் வாழுகிற விசுவாசிக்கு இந்த எக்காலத்தின் மூலமாக உடனடியாக ஞாபகமூட்டப்படுத்தப்படுகிறது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாவது வருகை. So these are the very briefly this is what we can learn from this feast of blowing of trumpets. ඉතින් අපිට මේ කෙටියෙන් කියනවා නම් මේ හොරණ පිබීමේ මංගල්‍යය මේ පරණ කාලේ තිබුණා. ඒකෙන් අද අපි ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි. அதை சுருக்கமாக சொன்னால் நாங்கள் பழைய ஏற்பாடு காலத்திலிருந்து எக்காலம் மோதும் பண்டிகையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்பவை இவைதான். Israelites just obeyed God and they blew the trumpet. What is the meaning of blowing a trumpet? ඉතින් ඊශ්‍රායල් ජනතාව කියපු දේ කී කරලා නිකන් අරගෙන හොරණා කියන්නේ මේ trumpet පිනිනවා. හොරණා නලාව පිනිනවා. ඉතින් මොකද නලාව පින්බෙන් ඇති වැඩේ? இஸ்ரவேலர் தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதை கேட்டு அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து வெறுமனே இந்த காலத்தை ஊதினார்கள். வெறுமனே இந்த காலத்தை ஊதுவதனால் பயன் என்ன? But they had to them a threefold significance I just spoke about. මම කතා කරුවා ඔවුන්ට තුන් ප්‍රකාර වැදගත්කමක් තිබුණා. මතක් කිරීමක් තිබුණා. நான் சொன்னேன் அவர்களுக்கு அதிலே 3 விதமான முக்கியத்துவம் இருந்தது. Freedom, victory and regathering. නිදහස, ජයග්‍රහණය, යලි එක්රැස් කරනු ලැබීම. விடுதலை, வெற்றி, மீண்டும் சேர்க்கப்படுதல். Let me just visit that last point. If you want to know that the Bible is true, this is the proof. Regathering of Israel, you do a deep study. ඔබට ඉගෙන ගන්න බයිබලයේ සත්‍යයි කියන එක ඔබට දැනගන්න ඕන නම් මම ඔබට කියන්නේ මෙන්න මේ මාතෘකාව අධ්‍යයනය කරන්න. ඊශ්‍රායලයේ යලි රැස් කරනු ලැබීම.
பரிசுத்த வேதாகமம் உண்மையானது என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினால் இந்த தலைப்பை ஆழமாய் கற்றுப்பாருங்கள். இஸ்ரவேலர் மீண்டுமாய் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டார்கள் என்பதை. To the church today, New Testament believer, we are reminded of three things. Firstly, the clear message of the gospel. සභාවට අලුත් යසුම දිලිවන්තර මතක් කරනවා වර්ණය පිබීමෙන්. පළමුවෙන්ම තුනක් තියෙනවා. පළමුවෙන්ම පැහැදිලි සුභාරංචි පණිවිඩය. புதிய ஏற்பாடு விசுவாசி சபைக்கு இந்த எக்காலம் முழுவதினாலே 3 விடயங்கள் ஞாபகமூட்டப்படுத்தப்படுகின்றன. முதலாவது தெளிவான சுவிசேஷ செய்தி. Number 2 is the impending judgment. දෙවෙනි එක තමයි පැමිණෙන්න තිබෙන විනිශ්චය. இரண்டாவது தான் வர இருக்கின்ற தண்டனை அல்லது நியாய தீர்ப்பு. Number 3 is the second coming of the Lord Jesus Christ at rapture. සභාව ස්වාමිනීමට පැමිණෙන්නා වූ අවස්ථාව ගැන යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම පිළිබඳව මතක් කරනවා. மூன்றாவதாய் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சந்தர்ப்பத்திலே அவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையை அது ஞாபகமூட்டுகிறது. Now, dear brothers and sisters, we have briefly looked at 5 feasts. අපි සහෝදරයනි මංගල්‍ය පහක් දැන් අපි කෙටියෙන් බලලා. இப்பொழுது அன்பான சகோதரி சகோதரியே நாங்கள் 5 பண்டிகைகளை குறித்து பார்த்திருக்கின்றோம். Next one, the 6th one is the Day of Atonement. හයවෙනි එක සමගි කිරීමේ දවස. ஆறாவது பாவ நிவர்த்தி செய்யும் நாள். And that also has a twofold application. One for the people of Israel, the other one for the church, the New Testament believer. ඒකෙත් තියෙනවා ද්වි ප්‍රකාර අදාළත්වයක්. එකක් ඊශ්‍රායල් ගන්නවා. අනිත් එක වර්තමාන අධිනිවන්තයන් මොනවද මේකෙන් මතක් කරන්නේ. அதிலும் கூட இருவிதமான அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று பழைய ஏற்பாடு இஸ்ரவேலருக்கும், இன்னொன்று புதிய ஏற்பாடு சபையினருக்கும். I think the Day of Atonement you can remember because we studied that some time ago in this Bible study. When we studied Leviticus 16, the Day of Atonement, what happened on that day, what was done. ඔබට මතකද? අර ලෙවි කතාව 16 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි මෙතන ඉගෙන ගන්න බයිබල් පන්තිය අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ සමගි කිරීමේ දවස කියන එකේ මොනවද කරන්න ඕනේ, මොනවද වතිවතාවන එකේ තේරුම මොනවද ඔක්කොම බැලුවා. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், நாங்கள் இதே வேத படிப்பிலேயே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். இந்த பாவ நிவர்த்தி செய்யும் நாளிலே என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து லேவியராகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது So we have to, I think, do that study. It's a very interesting one. Next time, I don't want to break it halfway. So we'll finish today. But God willing, next time, we'll study both these aspects to the people of Israel and to the church. අපි මමද කඩන්න කැමති නෑ. නිසා මම දැන් නවත්තලා යේසුමානි ජුඩි කරන්නේ. ඊශ්‍රායල් ජනතාවට කොහොමද මේක අදාළත්වය සභාවට අදීනිවන්තයන්ට මොනවද මේකෙන් මතක් කරන්න කියන එක ඒක අපි ඊළඟ සුමානේ බලන්න. இதை பாதியிலே முடிக்க எனக்கு விருப்பமில்லை. ஆகவே நான் இப்பொழுது நிறுத்திக் கொண்டு அடுத்த முறை இதனுடைய சித்தத்தின்படி நாங்கள் இதில் 2 விதமாக பார்த்துக்கொள்வோம். எப்படியாக இஸ்ரவேலருக்கு அது பொருந்தியது, எப்படியாக சபையாகிய நமக்கு பொருந்துகிறது என்று. Let us pray. අපි ආඥා කරමු. ஜெபம் செய்வோம். ස්වර්ගීය දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගැනීමට අප රැස් කර ගැනීම ගැන ස්තුති වේවා. අපට මේ අවස්ථාවේදී එකතු වුණ අය, ඒ වගේම අපිට Facebook එක හරහා එකතු වෙන අය අය මතක් කරගන්න. මේ දේව වචනය මේ ආකාරයට ක්‍රමානුකූලව තේරුම් ගැනීමට ඒවා ලියා තිබීම ගැන ස්තුති වේවා. ඒවා ගැන කල්පනා කර ඒවා යම් ප්‍රමාණයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න හැකියාව ශුද්ධාත්මයන් වාදයේ දෙන තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා. මෞත්තම ස්වාමීනි, දැන් මේ සතියන්තයේ ඉඳලා අපි යන්නේ ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටියම ස්වාමීනි, ඊ타ත්ම ආත්මික ලෙස සාරවත් වූ සතියන්තයක් අපිට ලබා දෙනු මැනව කියා ඉල්ලා ඔබ වහන්සේට අපට බාර වෙනවා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්.